नजरीन, ड्रामा सीरियल मायरी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। एनी अपने कमरे में रो रही थी। फाखिर कहता है बस भी करो यार ये रोना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अब मैं फहमी फूफो को तो कुछ नहीं कर सकता। वैसे फहमी फूफो ने तो हद ही कर दी, सबके सामने तुम पर इल्जाम लगा दिया। एनी कहती है ये सिर्फ इसलिए हुआ कि अम्मी यहाँ नहीं है, अगर मेरी अम्मी होती तो फहमी फूफो को बताती। फाखिर कहता है मैं जो था मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया ना। एनी कहती हाँ, मगर मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई ना, मेरा स्कूल जाना तो बंद हो गया। तुमने देखा था सबको कैसे कैसे मुझे किन किन नजरों से देख रहे थे। इस घर में लड़की होना तो सजा से कम नहीं है। जब मुझ पर फहमी फूफो ने इल्जाम लगाया तो तुम जानते हो मैं क्या सोच रही थी। इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। फाखिर कहता है कैसी कैसी बातें कर रही हो, अभी तो सफर शुरू हुआ है और तुम अभी से साथ छोड़ने का कह रही हो। मेरे बारे में सोचा कि मेरा सफर कैसे गुजरेगा। मैं इस निदामत के साथ जीना नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा साथ ना दे सका। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा तो मैं पहला और आखिरी मर्द हूंगा। बस अब जरा मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा करो। एनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तुम्हारा शुक्रिया? फाखिर कहता है बस शुक्रिया? एनी कहती है हाँ, वैसे जो तुम मेरे लिए करते हो उसके लिए ये लफ्ज बहुत छोटा है। अब तो तुम्हारे साथ जीने को दिल करता है, बातें करने को दिल करता है। जानते हो जब तुम मेरे आसपास होते हो तो मुझे कैसे लगता है? फाखिर कहता है कैसे लगता है? इस कमरे की हर चीज अच्छी लगने लगती है। मुझे अपने वजूद का एहसास होता है। मैं अपने आप को महफूज समझती हूँ। फाखिर तुम वादा करो हमेशा मेरा ऐसे ही साथ देते रहोगे। फाखिर कहता है वादा? मगर तुम भी वादा करो, जैसे मैं तुम पर शक नहीं करता तुम भी कभी मुझ पर शक नहीं करोगी। तुम्हारी पहली तरजीह भी मुझे ही होना चाहिए। फाखिर कहता है मुझे बाहर जाना है, काम है। एनी कहती है फाखिर अभी तुम कुछ देर और मेरे पास बैठ नहीं सकते? बस ज्यादा नहीं, चंद मिनट और। फाखिर कहता है अच्छा, मैं कहीं नहीं जा रहा। और फिर दोनों लंबी बातों में लगकर सब भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। दूसरी तरफ सजाद कहता है फहमी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने जो एनी पर इल्जाम लगाया, एक बार भी नहीं सोचा कि उसके मासूम दिल पर क्या गुजरेगी। तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले जरा भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी भी एक बेटी है। एनी को बेचारी को क्या मिला? वो तो मासूम है, ना उनके पास बाप की शफकत है और ना माँ का प्यार। जो तुमने उसके साथ किया उस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। फहमी को भी लगा कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फहमी कहती हाँ सजाद, शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे एमन की बातों में नहीं आना चाहिए था। सजाद कहता है एमन बेवकूफ है, मगर तुम तो समझदार थी। पता नहीं उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी, सारी रात सोई भी नहीं होगी। दूसरी तरफ बड़ी अम्मा समीना कहती है तुमने आयशा को फोन किया? उसे फौरन घर बुलाओ। जाकर वहां बैठ गई है और कितने दिन बैठी रहेगी? घर का माहौल खराब हो रहा है। अल्लाह बख्शे मेरे जहीर को, किसी की जरूरत नहीं थी कि चूं भी करे। सारे खानदान को इकट्ठा करके रखा हुआ था। और फहमी को देखो, बिल्कुल नहीं सोचा कि एनी उसकी भतीजी है। मेरा फाखिर बहुत समझदार है, बिल्कुल जहीर की कॉपी है। देखना तुम घर को ऐसे ही लेकर चलेगा जिस तरह से जहीर लेकर चला है। समीना कहती है अम्मा आप ठीक कह रही हैं, फाखिर बिल्कुल अपने बाप पर गया है। बड़ी अम्मा कहती है मगर उसमें तुम्हारी तरबियत का भी कमाल है। इधर एमन टहल रही थी। मेरा तो ख्याल था कि जब नानी को सब पता लगेगा तो एनी की शामत आ जाएगी। सारी प्लानिंग फेल हो गई। हमजा भी अलग से मुझसे नाराज है, मेरा फोन तक रिसीव नहीं करता। एमन हमजा को कॉल करती है। मैंने अम्मी को और नानू को बता दिया है कि तुम्हारा और एनी का चक्कर था, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हमजा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें किसने बताया कि मैं एनी से मोहब्बत करता था? ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की है एमन? तुम जानती हो कि एनी शादीशुदा है, उसकी जिंदगी में कितनी मुसीबत आ सकती है तुम्हारी वजह से। एमन कहते हैं यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। एनी की शादी हो चुकी है, वो अब किसी सूरत तुम्हारी नहीं हो सकती। किस चीज की कमी है मुझ में? एनी से ज्यादा खूबसूरत हूँ, फिर तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एनी से ज्यादा प्यार करूंगी। हमजा कहता है कुछ जबरदस्ती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत होती है। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। खुदा के लिए मुझे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, और आइंदा मुझे फोन भी नहीं करना। एमन जोर से फोन को बेड के ऊपर फेंकती है। अपने आप को समझता क्या है, यही रह गया है क्या इस दुनिया में? आयशा वापस आ जाती है। बड़ी अम्मा कहती है आ गई तुम? कौन जाता है इस तरह से अपना घर छोड़कर?
مرد کو کھلا چھوڑ دینے سے گھر نہیں بستے، مردوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تم خوش قسمت ہو، تمہارا سب ساتھ دیتے ہیں۔ جب تک زندہ ہوں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ عائشہ کہتی ہے جی اماں۔ رحیلہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ یہاں کچھ نہیں بدل سکتا، سب ایسا ہی رہے گا۔ جب میرے شوہر میں ہی جرت نہیں تو کچھ کیسے بدل سکتا ہے؟ طلاق دے دیتا تو عائشہ نام کا کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جاتا۔ عالیہ کی کال آتی ہے۔ عالیہ کہتی ہے کیسی ہیں آپ؟ راحیلہ کہتی ہے ویسی ہوں، جن کی قسمت صرف جلنا بھوننا ہو ان کا حال کیسا ہو سکتا ہے؟ آ گئی ہے وہ چڑیل، اور آتے ہی اس نے اپنی منمانیاں شروع کر دی ہیں۔ عالیہ کہتی ہے پتہ نہیں آپی آپ کیسے گزارا کریں گی ان کے ساتھ، میں تو چند دن میں ہی اکتا گئی تھی۔ یہ تو جمشید میرے مکمل کنٹرول میں ہے، مگر اس عورت نے بہت کوشش کی کسی طرح جمشید اس کا ساتھ دے۔ حبیب بھائی پر مجھے تو ترس آتا ہے، ایسی عورت کے ساتھ اتنے سال کیسے گزارے ہوں گے۔ دوسری طرف حبیب اپنے آفس والوں سے پوچھتا ہے میں نے تمہارے ذمہ کام لگایا تھا، پتہ کیا اس کا؟ کس نے میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے جمع کروائے تھے؟ حبیب کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم سارے ہی نکمے ہو، کسی کام کے نہیں۔ لگتا ہے کہ اب مجھے ہی پتہ لگانا ہوگا، مگر یہ یاد رہے اگر تم لوگوں میں سے اس سازش میں کوئی بھی شریک ہوا تو میں اسے بخشوں گا نہیں۔ ادھر فراز کو لگتا ہے کہ اب اس کا اس دفتر میں رہنا زیادہ دیر کا نہیں، کیونکہ حبیب خود چیک کر رہا ہے کس نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے تھے۔ حبیب سائقہ کو کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم اس گھر میں زیادہ دیر ٹھہر پائیں گے۔ سائقہ کہتی ہے کیوں؟ میں نے تمہارا نام تو نہیں لیا تھا۔ فراز کہتا ہے وہ دوسرا مسئلہ جو ہے۔ حبیب خود تحقیقات کر رہا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کس نے جمع کروائے ہیں۔ سائقہ کہتی ہے اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہیں یہ کارنامہ بھی تمہارا تو نہیں ہے؟ فراز کہتا ہے ہاں، میں نے ہی ڈپازٹ سلپ حبیب کی پینٹ کی جیب میں رکھی تھی۔ سائقہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے فراز صاحب آپ کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ کی لالچ اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں مجھے اور آپ کو مروا کر چھوڑیں گی۔ فراز کہتا ہے آگے کی سوچو، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ فاخر گھر تھکا تھکا سا آتا ہے، سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اینی کہتی ہے کیا ہوا؟ سر میں درد ہے، کہو تو دبا دوں۔ فاخر کہتا ہے نہیں، تم بھی تھکی ہوئی ہوگی، سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہو، کیسے کر لیتی ہو یہ جھاڑو پونجا؟ تم نے تو کبھی کیا نہیں تھا۔ اینی کہتی ہے مجبوری ہے، مجبور ہو تو کرنا پڑتا ہے، تم نے بھی تو کبھی کام نہیں کیا تھا۔ فاخر کہتا ہے ہاں، مجبوریاں سب کروا لیتی ہیں۔ اینی کہتی ہے وہ فاخر میرا کالج اب دادی کو کون منائے گا؟ فاخر کہتا ہے تم کیوں فکر کرتی ہو، میں ہوں نا، اماں میری بات کبھی نہیں ٹالتی، میں منا لوں گا انہیں۔ اینی فاخر کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھے، تم ہمیشہ سے ہی اچھے تھے یا مجھ سے شادی کے بعد اچھے ہو گئے؟ فاخر کہتا ہے تم نے کبھی مجھے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، ہر وقت لڑنے مرنے پر اترتی رہتی تھی، بلی کہیں کی۔ ڈرامہ ماہری میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔